Milan Chini Luan Angkai Sitchandra Deborma, the book IPG General Secretary in charge. And Yagra Chini Ata Okra, Sutaranjan Kisha, Bokai Chairman, Central Advisory Committee. INPT, Jotan INPT, Bokajogo Rupen Deborma, Southern North Division Member Secretary, the Ayasitogo, Judikishu Deborma, Secretary, Agotra Municipal Committee in IPT. So, today, more the press meet family main the Sangha, INPT Nata Gormi Samartha, Onekana Saimi as a INPT Takutong. I know the non Madome, non Trute, Sumbona message Nanai. The INPT Takutong, INPT in 7th Triennial State Conference, Soptom, Toribarsi, Sanmalan. Kainai November Masa, 2023 November Masa Kainai, our Joto Chini, Sarate, Brava Chini Sara, Nata, Kormi, Somatonai, Branga, Nambagai, in Moching Press with me. To Titan Sanai, Jung Tibramotabai, Judungui, 2021 ADC Butobusalaka. Arocini from Vidika, North Seven, Tini Tapu, the Deborma, the Tapu Masu Procession. Get Tabubo, Motabai, Chini Wood, no Bozek, Solidai, Chini Davida Otona, Bongi Davida, Avon, Nasan Senate, Avon. Yatakasa, Sanaklayo, Chini Agini. President Borongana Vijay Kumar Uncle, Bo Tangai July Talni Baratari, Chini Chairman Taku Okra Sudurun Kisano address Gay, or Bini resignation because. Among Tabu not Simon Bo, the Pramotani President. Kokenka Jikuno political party member Ekoi Sumayo, the party member. Abun bagi boleh sini. Jadi sehingga tanggal September mas itu ya tarik Tapu Jogodish Deborma ini agin GS wano GS import ni charge handle berkai second berkai. Apa tu musim import dia bisnis. Nomor single berkai. Aja, INPT ni ex General Secretary orang Jogodish Deborma. Because INPT policy resolve खाली ठंडा देखने पर तो तीसरे दिन हम लोग तो रिजल्ट और ये रिजल्ट है क्या ठंडा मशीन है नॉन असली के वो ये बाबा थोड़ा बोलो जोतो नो जॉइंट है क्या INPT स्किल का ये हम हिस्से बोले बॉक्स ही हम लोग तो काम है अब ना अंशावन अब वो ठीक है आपको Tangi himba, Chini after INPT President, Testi Pramotani Chairman, Bubagra, Boravecta Agreement Kelly, Stamp paper review. Aros Jek Togoni, Tipram INPT Goglobe, Tipramotamne, INPT registration, among INPT Constitution, Pakantonto, Yabarune. Into Chungluka. Jadi INPT অনেক বড় সাইমেলিয়া যে থাংনাই 2023 রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন ঠিক আগে ত্রিপুরা মথালি রেজিস্ট্রেশন ফাইল সপেছে এবং আর রেজিস্ট্রেশন বাইন বরংনি যেহেতু ক্যান্ডিডেট অ্যাসেম্বলি বাগে বড় গাবনো বড় নমিনেশন দেখা আগে চিন্তামুখা যে ত্রিপুরা মথালি রেজিস্ট্রেশন ফাইল সপেছে যার ফলে যে এগ্রিমেন্ট It has become null and void. Hey, that. Tarmane Tripura Mothani registration alada, among INPT registration alada. Abun Master.
아자 당내 비단처가 또 너 아이피티가 너 디플로마도 एलायंस विधानसभा एलायंस विधानसभा या एडिसो एलायंस का एलायंस पास आका आईएमपी को अब न पुले डिप्लोमा करते बात बात माका एडिसो को तारपरनो विधानसभा इलेक्शन कायसा बुनो उन्हें तो रेसर बुनो एडिसो दुर्गसी बुनो नुतो नगनो विधानसभा कांग्रे खरसा करनो कैंडिडेट या Abani kita abani uttor angrina karon asumuyo je president tunai je general secretary tunai ini ain bitin jara bokrok borong abo ঠিক ভাবে বড় উত্তর হিমানন অর্থাৎ বরং মনং বিজয় কুমার রাঙ্ক এবং বরং মনং জগদীশ দেববর্মা বরং সাইমন সাংয়া বলন Tamu hingkel kurusung kazak already IPT plus di promoter kai ne bodolong ni du bodolong thansa kai suram taman bisigo tapo khane hai IPT ni registration kagoi dai bodol arka dan kine ja ne kurom bom musing kazak abo boba hai ko waso non tabu tasha IPT ni ingi tasha usuda khai kinai ini prosto kecil amti munjaglia tangi jumlah IPT registration already dong kajian repeat kan ya dah tapi ketahui pun kayaknya gitu enggak awak tancang nen kayak aku je tuking mode tancang kamu itu mau thani registration alada dekat tu boy bawa alada party itu kau juga kaje ada sih ketahui pun party kene pun prosper kayak 1967 salah kainta kubrawa 10-11 June jeta all Tripura tribal leaders convention আর অন্য 11 তারিখ যুব সমিতি জন্ম এবং পরবর্তী সময় নক সাইমন 2002 আইপিএমটি বাই আইএনপিটি বিল আইএনপিটি যুব সমিতি এবং আইপিএমটি মিল 21 দিন পরে যে এডিসি কাম করে তাই কোনো ব্লক ভিতর করে খাতা अब main है बड़ा किसी कंफ्यूजन था नंबर 1 है कोई लोग सही मना चीन त्रिपुरा वो साराइंगे वो जापान एवं त्रिपुरा वो महामारी उनका कोविड चीनी लास्ट 6 ट्राइनल स्टेट कॉन्फ्रेंस का 28 and 29 April 2017 ये भी नहीं उन्नत रहा 20 April में उन्नत रहा उनके आप लोग कोविड नहीं करने उंगलियां के परवर्ती समय तंगी खैमिलिया अब वो जे मिक्स मार्च ने हाइटे रंगलेका दिल्ली प्रपोजल है क्या दिल्ली माने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पर अब कोई लोग नाकोस के कारण का आपरो त्रिपुरा मोटा अनरजिस्टर्ड पार्टी के आईन के रजिस्टर्ड पार्टी का जुंगा के आपरो प्रोजेक्ट साले जे वो लास्ट एग्रीमेंट मनी अप्रोच तो फेलेगा आईएनपीटी मुंगुरलगे त्रिपुरा मोटा उन्नाय आईएनपीटी रजिस्ट्रेशन एवं कन्स्टिट्यूशन के अब इंगोय जब तिनी जरा बकरक नाय बरक अब हयतो सेटलिया जे कोनो कारणे हो गई खजिंदां क्वेश्चन सगा जे जों एमन कोनो समिबो मालिया बरक जोंनो साहरलिया प्रेसिडेंट बे जनरल सेक्रेटारि जे फादि आसुलाय बक्स लायनानै दाम खेलायनानै आंबो एजेस मोनि অনেক দিন ধরে আমি বড় বড় সব সময় কিন্তু जों আবার কোনো খবর মানে দেব আপন ফলে যিনি जों ভোট টিপিতো টিপিয়াতো যিনি যে মেইন যেটো রেজিস্টার্ড পার্টি যিনি আসল কর্তৃপক্ষা ইলেকশন কমিশন एक्टिविटी ও পার্টিসিপেশন एक्टिविटी মানে তামবা ইলেকশন মানে কন্টেস্ট করে अब जों মালিয়া 2023 राज्य बिहार प्रोग्राम তে কোনো কম সাহেব থাকবে জাম কথা প্রেসিডেন্ট বিকেরাম बरकुल तेकुल जबर मिलिया जों दोना राजा तामै खैगाबो जोंखौ सैनिया जों कथा लमो देश थायफिना पार्टी देश नमक तो जों सालाय जोंनो अपन बगे बोले जों गोसोलिगा जगदीश बचुना बरिगा तसमो ए क्या सने बखायरिगा गटा जनरल सेक्रेटारि इंचार्ज जो आंतबो तीन पार्टी ना आवसने बगे दाफे दाफे काम खायो पहिला सगान स्टेट कॉन्फ्रेंस खायो तिनि राज्य कमिटि खायनाय आबन बरकाय जों তিনি বিভাগীয় কমিটি ফাইনে আপন করে অঞ্চল কমিটি আমাদেরকে মা খেলে নিতে তবে হঠাৎ করে আসে খাইমাংলা ধীরে ধীরে খেলে নিতে
Pemain langsung untuk orang kaya. Asa kaya pen, ini confidence tu isi pen. IPP ko siya tayo Obviously, tu transparent, সত্যতা, humility, এবং তিনি ভারতীয় সমাজ বা ত্রিপুরা সমাজ যেটা অপরাধ আকারে মানি ডিসিপ্লিন আবরণ তুমি আপনাকে নিশ্চয়ই ফেলেন আর সেন্ট্রাল কমিটি ওটা হচ্ছে খরচ তো তত orang siapa tindakan সেন্ট্রাল কমিটি যে kita ekotrizon enggak ekotrizon bisa kaiজন tiga kaiজন tangga yakari যেরকম ইয়াকারখানে তিনে বিসিংগায় অমিয় কুমার দেববর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহন দেববর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট যদুমোহন জমাতিয়া প্রমুখ না আমি যেটা অ্যাডভাইজার কমিটি হলো ওইটা এই কি জানি যে মারা গেছে আরেকজন বর্মুকের গাই রবীন্দ্র দেববর্মা এডিসি ইলেকশন ni just nomination মানে আগে হর মতাব বাকলাইকে मानव देव बर्मा तकलाई मठानी इंगुबाई दुसाकारी स्टेशन में कारजी बरक मठानी बरंग थगा ताऊ दा बिजय गो थगा रेजिग्नेशन दुई मठाव ताऊ डिप्लेटेड कंडीशन था जरा जरा तो मेरबो नानान करने तब सगंगो फेने था आनको कै जरा जाति नि काम फेने नि तिनी दफानी सगंगो नहरै डिसिप्लिन बाबे जों काम फेने बगै जरा जरा आबो फेने बंग तिं सिक्चल Pramukha IPP ini demand. Last Pramukha IPP ini demand. Kok jaga kan lah. Angor sigan purikana ko purikasa miliyata. Sukuru bisa. Ini rosiga je jengje numma kita di Pramoteli akan demand. Sol demand. Greater problem. Cinti perasani thangan bagi. Sengapun support ke. Cin bala da cin dabi dawa ko. Orang tu nuna nekari mana, agin ke sampai berapa. Jadi edisi ni empowerment cungsan, edisi empowerment samudaya cungsaran ayo. Jadi 2016 kini ekjon orang menang MLA Rajeshwar Deborma, wah kini assembly wah turut wah ekta private resolution tu kan, adik komutan bagi. Resolution dalam mod nirbisese jotono, apa tu lieutenant government of Simon. Congress no projecton apno pass khaye ani immensely go Indian government and actually 2006 je audit khomota tabu babo iya khana ho je tabu khai no Simon 125th amendment constitution amendment abo biniyung ko semua biniyung ko soho ko ngaka mungkin Aja MP dah Kongres ni MP chairman ini bos sabit kerja kat tahu sudah bro pass kena sin bagi everything is okay. Kalau so dot 7 Northeast 10 edisi tu Tripura ekta gai Meghalaya 3 Assam 3 gai itu Meghalaya Assam tekesi semua Mizoram 9টা North 10টা Tebo আমাদের জন্য বিশেষ করে ডাইরেক্ট ফান্ড আবু খুবই দরকার এডুকেশন লেভেল আপ টু ইউনিভার্সিটি যারা থানানি হাই একটা অনেক জড়িত আবুল লগে जोंनि ত্রিপুরা সরকার যখন আগিব অর তন্ত্র মেজরিটি যখন দশা বছর বংনি মেজরিটি তবু ম্যানেজমেন্ট থাকে নানান কারণে আবুল जोंनाय যে जोंनि পলিটিক্যাল যে ক্ষমতা বর্তমান নামে 50% সিট ডিমান্ড অ্যাসেম্বলি Aku tidak kali